Okay, let us come to the backbone of nuclear physics that we call it nucleus. እንግዲህ ኒውክለስ ዋናው የኒውክሊየር ፊዚክስ የጀርባ አጥንት ነው። ስለዚህ ስለሱ በደንብ እንመለከታለን። ስለሱ በደንብ አወቅን ማለት ኒውክሊየር ፊዚክስን በደንብ ተረዳን ማለት ነው። So, nuclear physics for the first time it is discovered by Ernest Rutherford in 1911. በ1911 Ernest Rutherford እንደተገኘ ታውቃላችሁ። But at that time Ernest Rutherford suggests or gives suggestion for the existence of nucleus in the atom. But his students can prepare or perform what? Experiment. His students, we call it what? Hans Stiger and Ernest Marsden performs classic experiment. That classic experiment is called gold foil experiment. እና ኒውክሊየስን ለማግኘት የተጠቀሙት ኤክስፐሪመንት ጎልድ ፎይል ኤክስፐሪመንት ተብሎ ሌላ እስቲ ሴታፑን ባጭሩ እንመልከት። Then there is here radioactive source. አልፋ ፓርቲክል የተጠቀሙት እንደ radioactive source። ይሄ አልፋ ፓርቲክል ራዲዬሽን ይመጣና there is what? Thick sheets that we call gold foil. On gold foil or sheets, some radiation can pass directly through the screen and strike on the screen. There is here deflect. Some are what? Deflect. ግማሹን ላይ ዲፍሌክት አደረገ። or few are reflected back. Few are in simple ways I can put here. There is what radioactive sources with alpha particle radiation strike on the gold foil. At that time, most of the radiation passed through the gold foil. Some are reflected or deflected in some angle, and rare or few are reflected back. So from this, he gave different evidences. That evidence, let us see the first evidence that he gave. Most alpha particle passed through the gold foil. What this indicates? Really, አብዛኛው አልፋ ፓርቲክል በጎልድ ፎይል ውስጥ ሙሉ ለሙሉ አልፏል። ስለዚህ ከዚህ ምንድን ነው ማወቅ የምንችለው? An atom is empty. ከዚህኛው እንግዲህ ብዙ አብዛኛው ካለፈ ያንን ራዲዬሽን የሚመልሰው ነገር የለም። ስለዚህ አብዛኛው የአተሙ ክፍል ምንድን ማለት ባዶ ነው ማለት ነው። አብዛኛው ራዲዬሽን ወደፊት ቀጥታ ካለፈ ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ አይተናል ኒውክሊየስ ማለት በጣም ትንሽዬዋን ቦታ ነው የምትይዘው። የአተሙ 0.ምናምን% ኦር 1.ምናምን ኒውክሊየስ ማለት የአተሙ ትንሽዬ ቦታ ነው የምትይዘው። ግን ያቺ ኒውክሊየስ በዴንሲቲ በማስ በፎርስ በኢነርጂ በጣም ከፍተኛ ምግብ ሆኖ የሚኖርበት ኒውክሊየስ ውስጥ ነው። በቮሊዩም ስንመለከተው ግን በጣም የአተሙ በጣም ትንሽዬዋን ቦታ ነው የምትይዘው ኒውክሊየስ። አብዛኛው ምንድን ነው ማለት ነው? እንደምትመለከቱት ተማሪዎች ባዶ ቦታ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? አብዛኛው ራዲዬሽን ቀጥታ ያልፋል። ኒውክሊየስ ላይ ስትራይክ ያደረገ ይሆናል ማለት ነው። ወይ ዲፍሌክት ይሆናል ወይ ደግሞ ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው ራዲዬሽን። ስለዚህ ትንሽዬ ፓርት ብቻ ነች ራዲዬሽኑ ዲፍሌክት ያደረገው። ከዚህ የምንለቀው ውስጥ ስፔስ እናንተን ይዟል ኢምፒቲ ባዶ ነው። አብዛኛው የአተሙ ክፍል ምንድን ነው? ባዶ ነው ብለው በቀላሉ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ሁለተኛው some of the alpha particles were deflected by very small angle. By the way, in the first situation, most alpha particles passed through the gold foil in straight line or approximately from 0 degree up to what? 10 degree deflection ሊኖረው ይችላል።
መጀመሪያ ላይ very small angle deflection or it can pass through straight line. In this case, some other particle will what? Deflected. This deflected can be shown by from 10 degree up to what? 90 degree deflection. It's a 90 degree deflection in origin. So from this, we can understand or he summarized that the nucleus in an atom concentrated in very small volume. እንግዲህ ጥቂት ስለሆነ ዲፍሌክት ያደረገው ኒውክሊየሱ ትንሽ ቮሊዩም እንደሚይዝ ቅድም አሳይቻችኋለሁ። መረዳት ይቻላል። ራዘርፎርድ እንግዲህ ሶስት ኢምፖርታንት ኮንክሉዥን ያገኙት የመጀመሪያ ማለትና ሁለተኛው ማለትና ሶስተኛው ማለት very few በጣም ጥቂቶቹ of alpha particle were deflected back towards the source በጣም ጥቂቶቹ ወደ ኋላ ተመልሰዋል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? most of the masses of the atoms and the positive charge in the atoms concentrated in the tiny space central space. ይህ የሚመለከታለን ማለት you must understand ተማሪዎች በደንብ ተረዱ። ሶስት የራዘርፎርድ ኮንክሉዥኖች አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ቶታሊ when we see the structure of his model called solar system model in 1911 ሶላር ሲስተም ሞዴል የሚባለው በ1911 ምን አደረገ ማለት ነው? ፕሮፖዝ አደረገ። ሶ you must understand this. ይሄ solar system model የምንለው there is what after that there is what another here another. So this is your nucleus. Then around the nucleus there is what? An electron cloud. Electron can revolve on their orbit around an atom. So, as you see here, nucleus is concentrated in the center by having the proton and the neutron, and there is one positive charge. By the way, proton carry positive charge. That is what? Protons and neutrons. So there is in the nucleus there is heavy and concentrated mass exists in the center of the nucleus. That particle protons in the nucleus is said. ምን ይባላሉ? እነዚህ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ኒውክሊየስ ውስጥ በማስ በቮሉም በጣም ኮንሰንትሬት በዴንሲቲ በጣም ኮንሰንትሬት ነው የሚገኙ ፓርቲክሎች ናቸው ማለት ነው። ኒውክሊየስ ምን ይባላሉ? ኒውክሊየስ ይባላሉ። we call it what? Nucleus. So the collection of together this ምን እንላቸዋለን? እነዚህ nucleus. What is nucleus? Nucleus is collection of proton and neutron together named as nucleus. Nucleus.